सो हेलो गाइस वेलकम बैक टू चैनल समस्त को स्वागत नेक्स्ट रैंक रो चैनल को। तो मु चैनल आनी कोन आनी ना अष्टम श्रेणी रो जो इंग्लिश बही अछि जस्मिन जस्मिन रो चैप्टर अछि यूनिट 1 विट माने कोन ना जो कथाडा जो शब्द पाटी बाहर को चालाकी करी बाहर को गोटे नॉर्मल कहवा अलगा आ से कथा चालाकी करी कहवा अलगा बुले बगेरी कहवा अलगा हैला आ विस्डम माने विशाल ज्ञान माने ता भीतर बहुत ज्ञान अछि सेला विस्डम ठीक अछि। हो यूनिट 1 ना हला विट एंड विस्डम चैप्टर यूनिट 1 देखिबा। यूनिट 1 ने फर्स्ट चैप्टर के अछि एबे नवा बोल चेंज है यूनिट वाइज जा चैप्टर वाइज देनी। तो फर्स्ट चैप्टर में हला द विट दैट ओन हार्ट्स द विट दैट ओन हार्ट्स माने हृदय को जीती जे के एमती विट चालाकी करी जो कथाडा कहबो सी हृदय को जीती देबो पूरा। चल आरंभ करिया। ये कि इहला द विजयनगर एम्पायर इहला कृष्ण देवराय चित्र देखु जो ये गोटे राजा आरंभ करिया और मैं देखि दिए स्क्रीन में प्रॉपर्ली विजिबल अछि वीडियो पिलाने प्रॉपर्ली विजिबल अछि दिखाउ छी राजा हमको ना चैप्टर आरंभ हला ना विजयनगर एम्पायर वाज री-ओन्ड फॉर हिज its glory wealth and cultural achievement विजयनगर गोटे एम्पायर गोटे साम्राज्य जोरा कि जना सुना रिओन माने जना सुना प्रसिद्ध जना सुना कोन पई ना ता ग्लोरी पई ता वेल्थ पई ता कल्चरल पई आ ता अचीवमेंट पई जानि कर छो ग्लोरी माने को जति से जीती छी वेल्थ माने को पूरा माने खाया पीवा फैमिली पूरा हला एम्पायर गोटे कल्चरल माने कोन जेमति सब गां गां रे सब यात्रा करू जाओ सेमता गोटे एम्पायर रे कल्चरल इवेंट करा जाय सब हला सब दिवस पालन करा जाय दिवस कहबा से कोन पर्व पर्वाणी कल्चरल आयो अचीवमेंट्स पासी प्रसिद्ध रिओन माने वेल नोन माने लोक माने जानि छंती भलो भाबरे among its many illustrious rulers king krishna deva rai ruled 1509 to kete 29 मसिया she stood out as a wise and powerful monarch से कोन कहूची among its many illustrious माने respected and famous king के थिले राजा के थिले ना कृष्ण देवा राय जे राज करथिले एतकी मसिया भीतर तेज बिलाने his region is often referred to as the golden era of Vijayanagara empire golden era माने भाबने सुना era हेमति ने golden era माने से पीरियड ता बहुत बढ़िया पीरियड थिला आउ से राजा थिले से टाइम रे ता राजा माने राज्यटा बहुत बढ़िया थिला से कुछ हला माने हिज एम्पायर टाइम व्हेन द से कुछ कोन ना गोल्डन एरा से टाइम रे कोन थिले हमर विजयनगर से टाइम रे कोन गोल्डन एरा चलते बहुत बढ़िया समय चलते से राजा थिले के राजा थिले ना हमर के ना किंग कृष्ण देवा राय हां a time when art literature and architecture flourished a great patron मान को ना सपोर्टर बहुत बड़ा सपोर्टर ऑफ लर्निंग कृष्ण देवा राय वाज नॉट ओनली एमिनेंट मान को फेमस मान से कोन होजी ना कृष्ण देवा राय प्रसिद्ध नथिले प्रसिद्ध से जगह उटे बहुत बड़ा कोन also गिफ्टेड पोएट से गोटे बहुत बड़ा पोएट माने जो लेखा लुखी करती हैला गोटे गिफ्टेड पोएट भी से थिले के कृष्ण देवा राय गोटे गोटे प्रसिद्ध वॉरियर सहित से गोटे बढ़िया लेखक गोटे थिले पोएट गिफ्टेड पोएट हिज वर्क सच as a epic amukta malayada and the sanskrit drama ना जाम्बवती परिणाम ना अमुक्ता मलयादा और संस्कृत ड्रामा और लगा ना जाम्बवती संस्कृत रो ड्रामा अछि से ना जाम्बवती परिणाम एंड acclaimed माने को प्राइज्ड इवन टुडे से जिंस के बेबी हां माने को उत्साह करा होजी प्राइज करा होजी वाह करा होजी से जिंस को ताकर जो थिला से जो लेखाडा से राजा खाली राजा नथिले वारियर नथिले से राजा गुटे पोएट थिले आ बहुत बढ़िया बढ़िया कविता लिखुथिले आरंभ करिया
कृष्णदेवराय कोर्ट वाज होम ऑफ 8 सेलिब्रेटेड पोएट्स। देखुछ एटी बसଛନ୍ତି केते 4 4 8 जन बसଛନ୍ତି माने कौन ये 4 जन ये 4 जन ये 4 जन ये 4 जन कौन करथिले राजार कौन करथिले अरे पोएट माने पोएट ये 4 जन ये 4 जन ए माने कौन 8 सेलिब्रेटेड पोएट्स हला 8 जन माने भलो भलो पोएट्स ता कोन गाउतला ना ताको वेल नोन लोक माने भल से जानिथिले ता ना कोन ना अष्टदिग्गज कोन अष्टदिग्गज हो बिलाने अष्टदिग्गज अरे डर दउची हां गेल करी पढे हमको हां तमने बडे गेल ना तुम बडे गेल ना तुमर बडे गेल ना चल पढिया हां कोन कहली these poets including Alasani Pedan these poets including का ना Alasani Pedan and Tenali Ramakrishna poet कोन including थाई कोन को ना की थिले ना हमर Alasani तेलानी सॉरी तेनाली रामकृष्ण अरे जो माने कार्टून देखुथिलो से माने तो तेनाली विषय जानि थिबो होय नै तो से कहूची दिस पोएट इंक्लूडिंग के ना Alasani तेनाली रामकृष्ण enriched the literary tradition with their masterpiece जो माने बहुत प्रसिद्ध थिले के और जंती आना तो मु सुनि बाकी तेनाली ना निहाती सुनिथिले मु हला तेनाली रामकृष्ण in particular was known for his quick wit and humor, earning him special place in the king's court as both poet and witty advisor. Wit माने कहैछि चालाकिरी कथा कहबा तो हमर तेनाली चालाकिरी कथा कहबा रे बहुत एक्सपर्ट थिला हला तेनाली कोन चालाकिरी कथा कहबा रे बहुत एक्सपर्ट थिला हमर जेंती अकबर बिलबर जन थान चालाकिरी कथा कहती हला सेही परे हमर तेनाली रामकृष्ण चालाकिरी कथा कहबे चालाकिरी माने एमती किसी जिंस कथा गुडाक बुले बंकेइरी से कहबो बुझा पड़िबनी बाकी से आंसर कहबो लोक माने आश्चर्य होई जिवे हां लोक माने आश्चर्य होई जिवे तो सेही कथा कहबे चिकी एक्सपर्ट थिला मास्टरपीस थिला तेनाली और Alasani आ तेनाली रामकृष्ण पर्टिकुलर नॉन कोन बाय ना फॉर हिज विट एंड ह्यूमर अर्निंग हिम ए स्पेशल प्लेस सी गुटे हमर स्पेशल पदवी गुटे ग्रहण करथिला राजा कोर्ट रे जो अष्टदिग्गज अछि समान कर गुटे अष्टदिग्गज भितर ये गुटे स्पेशल प्लेस अर्निंग करथिला के तेनाली रामकृष्ण ना भूलिबनी केबे के तेनाली रामकृष्ण हिज क्लेवर सॉल्यूशन टू सीमिंगली इनसरमाउंटेबल इनसर माने अनडिफेक्टेबल माने ता सॉल्यूशन गुडा के डिफेक्ट करि पारते नहीं हला एमती कथा गुडा कहबासी प्रॉब्लम्स मेड हिम ए बिलोव्ड फिगर इन एम्पायर हिस्ट्री माने देखो माने राज्य रे गुडा समस्या आसे राज्य साम्राज्य रे साम्राज्य तयारी कर जो समस्या आसे तो सी को से समस्या को एमती भाबे सॉल्व करिवो चालाकी करी माने तुम आश्चर्य होई जाओ से जिंस की करि पारनथे से भी कर दबो even the wisest rulers face movement माने wisest माने कोन माने बॉयस को लोक माने ताको फेस करूथले ताको तो से टक्कर नथिल तासु जो हैला and at one such time the king had a quarrel with his queen तिरु ता क्वीन ना कोन थिला थिरुमालंबाल हला with his queen थिरुमालंबाल over seemingly tribal matters ता क्वीन सहित से क्वारेल कला के किंग कला for which he did not utter a single word to her किछि सप्ताह पई ताकू किछि गोटे माने सिंगल वर्ड भी कहनी and in his frustration stopped visiting her altogether से फ्रस्ट्रेशन रे कोन माने देखा करिया रे भी बंद कर देथिला his absence cast a shadow over the कोन पैलेस कोन तार जो रहे माने न रही बारे absence रे हमर पैलेस माने जो राजदरबार रे कोन गोटे कोन शैडो छाई कर देथिला बोली कहूची and the once cheerful corridors seemed quiet and forlorn माने lonely माने राजा नथिया टाइम रे हमर कॉरिडोर से चीयरफुल थाए हस खुश थाए से भल लागुनी क्वाइट लागुची लोनली लागुची एका एका लागुची बोली एडी क्वाइट हला तिरुमालंबाल वाज अपसेट एंड ट्राइड को जो स्त्री थिले क्वीन थिले जे से बहुत दुखित थिले जे नाही से ताको राज्य स्वामी नाही एंड ट्राई टू हर बेस्ट रिजॉल्व द इश्यू बट फेल्ड से माने बहुत ट्राई करले से इश्यू को सॉल्व करनी बाकी फेल हे गले with no other alternative she decide to seek the help of Tenali Rama से चाहिए माने आउ किछि ऑप्शन नखदा बाखरे अल्टरनेट माने
with no other alternative ଆଉ କିଛି ଅପସନ ନାହିଁ ସେ ଲାଷ୍ଟ ଡିସାଇଡ୍ କଲେ କାଢି ଜାଣିକି ତେଲାନି ଆମକୁ ତେନାଲି ଆମକୁ ଯିବେ ଦ କୋର୍ସ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ୱିଟି ପଏଟ କୋର୍ସ ଗୋଟେ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ମାନେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ୱିଟି ପଏଟ ୱିଟି ମାନେ ତ କହିଲି ହେଲା ପଏଟ ମାନେ ଜାଣିଛ ଲେଖକ ଯେଟା କହିଲି ତ ରାମ ଲିସିନ୍ पेशेंस ମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହ ଶୁଣିଲା as queen recounted the incident detail ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସେ କହୁଥିଲେ ରିକାଉଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଇଏ ମାନେ ତେଲାନି ଆମକୁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛ ହେଲା ସିଏ କଣ ନା ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହରେ ଶୁଣୁଥିଲେ କଥା ଦ କିଙ୍ଗ ରୋଟ୍ ଏ ପୋଏମ୍ ରାଜା ଗୋଟେ ଲେଖିଛି ପୋଏମ୍ ସି ବିଗାନ ହର ଭଏସ ଟ୍ରିମ୍ବଲିଂ ଇଟ ୱାଜ ଫିଲିଂ ଭେଗ୍ୟୁ ମାନେ କଣ ଅନକ୍ଲିୟର ତାଙ୍କ ଭଏସ ମାନେ ଭଏସ ଶୁଭୁ ନଥିଲା expression sun moon stars beautiful sky because it was filled with unclear expression ମାନେ କଣ ମାନେ କ୍ଲିୟର ନଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ପୋଏମ ରାଜା ଗୋଟେ ପୋଏମ ଲେଖିଥିଲେ ରାଜା ଗୋଟେ ପୋଏମ ଲେଖିଥିଲେ ସେଇଟା ଆମର ଆମର ମାନେ ବୁଝି ହଉନଥିଲା ଆଉ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଗୁଡାକ କାହା କାହା ବିଷୟରେ ଲେଖାଇଥିଲା ସନ୍ ମୁନ୍ ଷ୍ଟାର ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ସ୍କାଏ ହେଲା ସୁନ୍ଦର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜହ୍ନ ତାରା ଆକାଶ ବିଷୟରେ ଆମର ଆମର ଲେଖା ହେଇଥିଲା ସେ କହୁଛି ବଟ୍ ଇଟ୍ ମେଡ୍ नो सेंस କିଛି ମାନେ ସେନ୍ସ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟଟା ସେ କହୁଛି କିଛି ସେନ୍ସ ବନଉଛି ବୋଲି କଣ ମନା କରୁଛି ମାନେ ନାହିଁ ଏଥିରେ ସେନ୍ସ କିଛି ନାହିଁ ହେଲା ବୁଝିବେ ନାହିଁ when he tried to reciting it to his ministers they all avoided him ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାହିଁଲା ସବୁ ମିନିଷ୍ଟର ସହିତ ରିସାଇଟ୍ କରେନି ତାକୁ ସେମାନେ କଣ ଆଭଏଡ କଲେ ତାକୁ ଇଗ୍ନୋର କଲେ ହେଲା मेकिंग एक्सक्यूजेस अवॉइड एंड मेकिंग एक्सक्यूज যদি কহিলা মানে अवॉइड কলে ଆଉ কি কহিলা মোৰ এটা প্রবলেম ଅଛି এটা ଅଛି মানে এক্সকিউজ মানে আনি তো এক্সকিউজ মানে বাহানা ହେଲା it was late evening when he came to me स्क्रीन प्रॉपर्ली विजिबल ଅଛି ହେଲା it was late evening ବହୁତ ମାନେ ଲେଟ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଇଥିଲା when he came to me ଯେତେ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ seeking audience her he began reciting it to me but I was so excited after देखो tiring day that I yearned not once but several times ହେଲା ସେ ଆସିଥିଲେ କଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ ରେ ଆସିଥିଲେ ତାପରେ the king thought I was disrespecting his poem ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ହେଲା ସେଥିରେ ଆମେ କୃଷ୍ଣ କହୁଛି ନା ରାଜା ଭାବିଲେ ତାଙ୍କ ପୋଏମ କୁ ମୁଁ ଡିସରେସ୍ପେକ୍ଟ କରୁଛି ଅସମ୍ମାନ କରୁଛି କିଏ କୁଇନ କାହା କହୁଛି ତେନାଲି ରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛି ହେଲା ତାପରେ କଣ ନା କଣ ନା since then he has not spoken to me ତ ସେ ଭାବିଲେ ମୁଁ ପୋଏମ କୁ डिसरेस्पेक्ट ମାନେ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛି ଡିସରେସ୍ପେକ୍ଟ କରୁଛି ତାପରେ ସେ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଲେନି ହେଲା if I had known this would happen I would have chosen another day ହେଲା ସେ ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଚୁଜ କରିଥାନ୍ତି ସେ କହୁଛି ହେଲ୍ପ ମି ପ୍ଲିଜ ରାମ ମାନେ ତମର ଯୋଉ କିଏ ତିରୁଚିତ୍ରମାଲା ହେଲା ସେ କହନ୍ତି ଆମର କାହାକୁ ରାମ ତେନାଲି ରାମକୃଷ୍ଣକୁ କଣ କହୁଛି ରାମା ବୋଲି ଡାକୁଛି ଆଉ ମତେ କଣ ଯେ ମତେ ହେଲ୍ପ କର କହୁଛି ହେଲ୍ପ ମି ପ୍ଲିଜ ହେଲ୍ପ ମି only you can help the king understand ତମେ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ରାଜା ବୁଝିବେ ନହେଲେ ଆଉ କେହି ନାହିଁ ତମେ ହିଁ ଜଣେ ଏକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ କିଏ କହୁଛି ଆମର କୁଇନ କହୁଛି ହଉ ତାପରେ ରାମ ନଡେଡ ଥଟଫୁଲି ନଡେଡ ମାନେ ଜାଣିଥିବ ମେକଡା ଇଞ୍ଜିନ କରନ୍ତି ଏମିତି ହେଇଛି ହେଲା ନଡେଡ କଲା ତାପରେ କହିଲା if you like I will try my best to resolve this matter ସେ କହୁଛି ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଯଦି ତମେ ଚାହୁଁଛ ତ ଏଇ ଯୋଉ ମ୍ୟାଟରଟା ମୁଇଁ ମୋ ବେଷ୍ଟ ଦେଇକିରି ସଲ୍ଭ କରିବି ହେଲା but he needs a well planned approach and I may need to find the right strategy ମାନେ ପ୍ଲାନ୍ ହେଲା but ସେ କହିଲା କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା କରିବା ଲାଗି ମତେ ଗୋଟେ ପ୍ରପର ପ୍ଲାନ୍ ଦରକାର ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ରାଇଟ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ମାନେ ଅଛି ପ୍ଲାନ୍ ଦରକାର ହେଲା the queen who had placed her last hope in Rama agreed and thanked him profusely ମାନେ in large amounts ହେଲା ଯେହେତୁ ଆମର କୁଇନ ପାଖରେ ଲାଷ୍ଟ ଅପସନ କଣ ଥିଲା ନା କିଏ ଥିଲେ ତେନାଲି ରାମକୃଷ୍ଣ ସେ ଏଗ୍ରି ହେଇଗଲେ ପ୍ଲାନ ପାଇଁ ଆଉ ସେ ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲି କହିଲେ ପ୍ରଫ୍ୟୁଜଲି ମାନେ ବହୁତ ଲାର୍ଜ ଆମାଉଣ୍ଟ ରେ ବହୁତ ବଡ ଆକାରରେ ସେ ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲି କହିଲେ ହେଲା ବଡ ଆକାରରେ କିଏ ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲି କହିଲେ କୁଇନ କହିଲେ ହେଲା the next morning the royal court was
bustling with activity. bustling माने कौन busy से कहू जी हमर नेक्स्ट मॉर्निंग रे नेक्स्ट सकाळ रे हमर जो कोर्ट रॉयल कोर्ट टा बहुत बिजी थिले सब काम रे मिनिस्टर्स स्कॉलर्स एंड कंट्रीज फिल्ड द कोर्ट रूम हमर मिनिस्टर्स स्कॉलर्स आ लोक माने सो कोर्ट रूम को फिल कर रखथिले रेज ऑफ सनलाइट सीम्ड थरो द ओपन विंडोज विंडो कोन सूर्य किरण पडुथला ବୋଲି कहूची illuminating the floor कोन adorned with exquisite rugs माने कोन से कोन होची हमर जो सूर्य किरण पड़ी रे चारिडे प्रसार करी से द्वार उडा से कहूची हला द किंग sat on his ornate माने कोन ना डेकोरेटिव हला माने किंग सजा है माने सजे ही पूरा हां ornate थ्रो माने कोन ताकर सिंहासन सजा है सिंहासन रे कोन किंग बसंती हिज एक्सप्रेशन स्ट्रेन माने कोन वेरी सीरियस तार एक्सप्रेशन ना बहुत सीरियस थिला हिज शार्प आईज स्कैनिंग द रूम आ ताकर आखी जो थिला माने कड़ा नजर रूम टा पूरा स्कैन कर रखथिले इट वाज एविडेंट दैट द अनरिजॉल्व्ड क्वारल स्टिल नावेड आठ नावेड माने कोन बदर हाथी बदर माने कोन कदर करियाना the course discussion was center on देखि जे आपरा केते अछि पिला ने आपरे हेउट पेज आउट पेज आपरे तो तीनटा पेज अछि पिला ने चिंता करनी देखि दे केते मिनिट हलानी हम तो बही चेंज जायछि बही चेंज हला पर इंग्लिश बही इतिहास बही पर लागुछि हला ए पढैली ए पढियाबे the court decision was centered on improving paddy cultivation in empire हला कोन the court discussion was centered on improving हम जो court decision कोन चलता है हमर पैडी मन धान चाष ऊपर चलता है हला पैडी कल्टीवेशन on his empire one by one ministers rose to present their ideas गुडे गुडे मिनिस्टर निजर आइडिया को से प्रकाश करथले दउथले some suggest expanding irrigation networks किछि लोक सजेस्ट कले इरिगेशन नेटवर्क्स माने कोन जो पानी गुडा को छिंची के मारी पड़े गछरे से प्लान दिला जणे आउ के while others advocate for better manner admit this suggestion तेनालीरामा stood quietly at the edge of the court से टाइम रे कोन चुपचाप ही बस पड़छिन कि तेनालीरामा कृष्ण observing everyone with a amused smile गुटे स्माइल तेनालीरामा कृष्ण डुंगो छली समस्त को आ सुनो छन समस्त कथा हैला हो तो फाइनली द किंग कॉल्ड अपन रामा फाइनली से डाकी देले हमर किंग डाकिले काहा को समस्त गुडे ओपिनियन दोतले गुडे ओपिनियन दोतले तो फाइनली से डाकिले काहा को हमर रामकृष्ण तेनाली रामकृष्ण को डाकिले हला द चैटर इन द कोर्ट डाइड डाउन एज ऑल आईज टर्न टू हिम तापर सब हमर थे चैटर्स माने थिले कोर्ट रे सो काहडो हमर रामकृष्ण को तेनाली रामकृष्ण डुगिले रामा अप्रोच्ड द थ्रोन कैरिंग ए प्लेट फुल ऑफ पैडी जो हम तेनाली रामकृष्ण देखु छ हम प्लेट फुल प्लेट रे धान भरी आछंती ढाल पानी सिधान मंजी गुडा बॉइंग लो he began your majesty I bring you a revolutionary type of paddy seeds से कहले म एमती गोटे paddy seeds आनी तो बाई if these are sown the yield will be 3 times greater than your current results से कहूची जदी तमे एरा चाष करिवो तो तुम जहा माने हार्वेस्ट जहा तयारी होची yield माने कोन जहा जो अमर फसल अमर जहा हो 3 गुणा हो बोली कहूची हला तो a murmur swept through the room one of the courtiers known for this sarcasm माने पिलाने कोन ना मक्केरी हला whispered just loud enough to be heard से कहले कोन I wonder if these are magic seeds next he shall claim they grow without water से कहूची मोच माने अंडर इफ दिस सीड्स ए माने ए मैजिकल सीड्स उडा जेमते हला तो नेक्स्ट ही शैल क्लेम दे ग्रो विदाउट वाटर तो माने बिना पानी रे भी ग्रो करबा रे कहूची another motor perhaps he found them on the moon से कहूची perhaps एडा माने मून ने पाइली से कहूची स्निकर्स तापर कहले perhaps found them on moon हला perhaps जिनसला मून ने पाइयो बिली कहूची ता स्निकर्स माने कोन हाँ ना सप्रेस्ड लाफ्टर
Snickers repelled through the court से जगह कौन सब असली टिके टिके कोर्ट रे जो लोक माने थिले the king frowned the king frowned on कौन unimpressed unimpressed माने impressed नहीं ହେଲା that sound absurd माने illogical ए जो जिंसडा illogical obviously से चंद्र रे कोनी धान चाष कर देबो काडी रुई देबो देगिरी के जने कहूची 3 गुणा बढ़ी जीवो के कहूची बिना पानी रे उठी जीवो ହେଲା तो लॉजिक किछि हसुनी एतरे illogical ହେଲା he muttered such cultivation would need special soil manure and pest insect repellents से कहूची माने ए जो ए जिंसडा करिया लागि स्पेशल किछि माटी दरकार कि हमरा पेस्ट किछि दरकार कि इंसेक्ट रिप्लेस दरकार माने हमरा सो औषध फसल दरकार इंसेक्ट मारिया लागि if by chance something were to go wrong our farmers would suffer जदि पुणी किछि ए गड़बड़ हे गला हमरा प्लानिंग रे हमरा परीक्षा माने के प्रॉब्लम फसिबो के चासी माने फसिबे आ हम तो किछि बनि के चासी माने फसिबे राम स्माइल कहला इ हसिला टिके तापर कोन अनफेज माने नॉट वरीड राम स्माइल कहला माने ओइ चिंता करनी अनफेज माने चिंता करनी that may be true your majesty एडा सत्य होई पारे your majesty but the real issue lies not with the seeds themselves but it with the person who sows them से को होजी but the real issue किंतु real issue कोन हो मिछ lies not with seeds नाइ जो हमरा मंजी पर मिछ कथा नाही किंतु with the person who sows them हला जे देखेबो से सीधा तापरे प्रॉब्लम होबे कहूची के तनरे हम तापर देखिया कोन अछि हो बिला ने देखिया ए हॉर्स फेल ओवर द कोर्ट ए हॉर्स माने कोन साइलेंस तापर कोर्ट रे गोटे सुनसान साइलेंस हे गला कोर्ट रे हला आज रामा वर्ड्स हंग इन एयर ता वर्ड्स कथा बडा को सेडी माने समस्त कान बाजुची सो माने चारिडे साइलेंस हे गला द किंग आईब्रोज फॉरवर्ड और माने रिंकल्ड हला रिंकल्ड हे गला आईब्रोज गुडा को हला आईब्रोज गुडा को आखि पता व्हाट इज रॉन्ग विथ द पर्सन हु सोज द सीड स्पीक क्लियरली रामा ही रोज हला चित्कार गले हला व्हाट इज रॉन्ग विथ द पर्सन हु सोज सीड तो कौन खराब है जी आ तुमको ये सीड के देखाई छी क्लियर कथा को राम के कहे राजा कहले Rama glanced around the court, his sharp gaze meeting the skeptical eyes of the country. माने doubtful आखिरे माने संदेह आखिरे देखिले कोन हमरा कंट्रीज नाही सॉरी कर्टर्स माने जो लोक माने थिले सेडी जन कोन थिले सो कोर्ट रे लोक माने थिले जो बसथिले हला डाउटफुल संदेह आखिरे देखिले हला if one were to sow seed without proper care no one would reap a good harvest से कोई जने बिना प्रॉपर केयर सीड देखेला कोन ना would reap a good harvest तो कोन भलो no one would reap a good harvest भलो हार्वेस्ट हबो बोली कहूची के म तेराले रामकृष्ण कहूची he had pausing for effect and what if the person had a habit of yearning while sowing would not the seeds scatter unhappily से होजी and what if the person habit yearning and sowing देखिबारे would not the seeds scatter unevenly हला कोन चाली जे हमरो हार्वेस्ट ऊपर हमरो जो कोन ना जो ये पैडी धान मंजी हला धान मंजी चली कथा तो से राजा गाड़ी मान पार्टी कर कहले तुमको एक किए देछि मैजिकल सीड गुडा कोड आन तमे तापरे साइलेंस हे चारियाडे आ ताको संदेह रे सब देखुछदी कोर्ट रे देखुछदी हला साउ किए शो करिवो हम सीड को कहउचंती आ जदी हला भलसे हार्वेस्ट हबो ही नै हला चाली टॉपिक द कोर्ट erupted into laughter the earlier sarcasm replaced by genuine amusement even the king caught off guard sighed and instinctively and Ram watched him
Nearly, then continued, Your Majesty, there anyone is world who does not earn it as natural as breathing. ଏଇଟା ଆମର କଣ ମାନେ ଏମିତି କି ନାହିଁ ମାନେ ୱାର୍ଲଡ ରେ ସେ କହୁଛି ଆଉ ଏଇଟା ଆମର କଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନେଚୁରାଲ ଯେମିତି ଆମେ କଣ ବ୍ରିଦିଂ କରୁଛେ ଇଟ୍ ଆଜ ନେଚୁରାଲ ଆଜ ବ୍ରିଥିଂ ଯେମିତି ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛେ ହେଲା ଏଇଟା ନେଚୁରାଲ ଜିନିଷ ଆଉ କେମିତି ଏଇଟା କେମିତି ଏଇଟା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲି ହେଇନି ହେଲା ସ୍ପେଶାଲ ରେ ନାହିଁ The king's expression shifted as realization dawned. His mind rest back to the quarrel with the queen. ହେଲା ତାପରେ କଣ his mind rest back to the quarrel with the queen. ତାପରେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ମନ ଚିନ୍ତାଟା କୋଉଠି ପଳେଇଲା ନା ଯୋଉ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଥିଲେ କାହା ସହିତ କୁଇନ୍ ସହିତ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ କୁଇନ୍ ସହିତ ରାଣୀ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଥିଲେ ସେଇଠି ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡଟା ପଳେଇଲା. He remembers scolding her harshly for eyeing while recited his poem. ତାପରେ ସେ ମନେ ପକେଇଲେ ଯୋଉ ସ୍କୋଲ୍ଡିଂ କରିଥିଲେ ତାକୁ ମାନେ ଗାଳି କରିଥିଲେ ତାକୁ ସେ ପୋଏମ ପାଇଁ ସେ ମନେ ପକେଇଲେ he realized how unfair he had been ସେ ରିଏଲାଇଜ କଲେ କି ତାଙ୍କ ସହିତ କେତେ ସେ ଅନଫେୟାର କଲେ ଭଲ କଲେନି ବୋଲି ସେ ରିଏଲାଇଜ କଲେ ରାଜା ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖୁଛ ସିଚୁଏସନ ସବୁ ଡ୍ରାମା ଚାଲିଥିଲା କଣ ପାଇଁ ସେଇ ରିଏଲାଇଜେସନ ପାଇଁ ହେଲା ମାନେ ତେଣୁ ଜାଣା ନା ଟପିକ ଚାଲିଥିଲା ଧାନ ମାନେ ମାନେ ଚାଷ ଉପରେ ପେଡି ଚାଷ ଉପରେ ଭାଇ ସେ ଟପିକ ଉଠେଇଦେଲେ କୋଉଠି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ କଥା କହିଥିଲେ ହେଲା ସେଇଟା କେମିତି ମନେ ପକେଇବେ ବାଟକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଣି ଆଣି ମାନେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସହିତ ଲାଷ୍ଟରେ ସେ ମନେ ପକେଇଦେଲେ ହେଲା କହିଲେ ଲାଷ୍ଟରେ ଇଟ୍ ଇଜ ଆଜ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆଜ ବ୍ରିଥିଂ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ who does not want yarn ହେଲା ସେ କହୁଛି କଣ the majesty is there anyone in this world who does not yarn ହେଲା it is natural as breathing ତାପରେ ସେ ମନେ ପକେଇଲେ ending her recite his poem ତାପରେ ସେ ରିଏଲାଇଜ କଲେ କଣ ମୁଁ ଅନଫେୟାର କଲି ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ କୁଇନ୍ ସହିତ if I had known that earning was not sign of disrespect ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିଥାଇତି earning ଟା କଣ ସେ sign of ମାନେ disrespect ର sign ନାହିଁ ହେଲା I would not have taken her gesture ମାନେ a movement of hand or head express an idea or meaning gesture ମାନେ କଣ ଗୋଟେ movement of hand or ଗୋଟେ head of express ହେଲା express so personally he thought regret fulfilling his heart ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ରାଜା ରାଜା କିଙ୍ଗ ରିଗ୍ରେଟ କଲେ ରିଗ୍ରେଟ ମାନେ କଣ ପଶ୍ଚାତାପ କଲେ ହେଲା ତାପରେ ଦେଖୁଛ ମୋ ରାଜା ଆଉ ରାଣୀ ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି ଇଏ ହସୁଛି ଦେଖୁଛ ଇଏ ବି ହସୁଛି ଚାଲ ଦେଖା ହଉଛି ତାପରେ ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟ କଣ ହେଲା ନା that evening the king approached the queen with a softened expression ସେଇଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିଙ୍ଗ କାଢି ଗଲେ କୁଇନ୍ ତାହା ଗଲେ ଗୋଟେ ସଫ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଦେଖିଲ ଯୋଉ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଥିଲା ସଫ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଥିଲା ହେଲା ହସ ଖୁସି ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଥିଲା ତିରୁମାଲା ହଁ ତିରୁମାଲାମାଲମ ହେଲା ଦେଖ ନା ଦେଖ ସେ ନାଁ ଟିକେ ମାନେ ଅଲଗା ଅଛି ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ହେଇଯିବ ଆଉ ତିରୁମାଲାମ୍ବଲ ହେଲା ତିରୁମାଲାମ୍ବଲ he began his voice gentle ସେ ଡାକିଲେ କିଏ ରାଜା ଡାକିଲେ ତିରୁମାଲାମ୍ବଲ I have been foolish ମୁଁ ଟିକେ ମାନେ ଭକୁଆ ଯାଇଥିଲି I see now that I overreact ମୁଁ ବହୁତ ରିଆକ୍ଟ କଲି ତମର କଥାକୁ ନେଇକିରି I let my pride blind I am sorry ମୋର ଯୋଉ ସେ ବହୁତ ଗର୍ବ କରୁଥିଲା ତା ପଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ନା ତ ସେ କଣ କହୁଛି ନା ମୁଁ ଟିକେ ଭକୁଆ ହେଇଗଲି ଆଉ ମୋ ପ୍ରାଇଡ ମାନେ ଯୋଉ ସେ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯୋଉ ଗର୍ବ କରୁଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗର୍ବ ପାଇଁ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଥିଲା ସୋ ସେ କଣ କହିଲା I am so sorry କୁଇନ୍ କୁ ସରି ମାଗିଲା ତାପରେ ହେଲା ତ the queen who had longed for this moment queen ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ ଏଇ ମୁଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ smile and reply ସେ ଟିକେ ହସି ଦେଇକି ରିପ୍ଲାଏ କଲେ if you like we can leave this quarrel behind us ଯଦି ତମେ ଚାହୁଁଛ ଆମେ ଏଇ ଝଗଡାକୁ ଆମ ପଛରେ ଅଟକେଇ ପାରିବା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛି I would very much like to listen to your poem କି queen କହିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତମର ଯୋଉ ପୋଏମ ଗୁଡାକ ଶୁଣିବା ଲାଗି I would very much like to listen ମୁଁ ବହୁତ ଚାହୁଁଛି କି ତମ ପୋଏମ ଗୁଡାକ ଶୁଣିବା ଲାଗି ପୋଏମ ଗୁଡାକ ରାମ ଆମ who was orchestrated ମାନେ arrange ଯେ କରିଥିଲା arrange settlement arrange କରିଥିଲା କି ତେଣୁ ରାମକୃଷ୍ଣ felt victorious ସେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ କଲା victorious ବୋଲି ଜିତିବାର ଫିଲ୍ କଲା ସେ ତା ମନରେ ଗୋଟେ ଜିତିବାର ଚିନ୍ତା ଆସିଗଲା ହେଲା ସେ ବହୁତ ବଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ଫସିଥିଲା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ତାକୁ ସେ ଯେ ମିଶେଇ ଦେଲା ତାଙ୍କ ଆମର କୁଇନ୍ ଆଉ କିଙ୍ଗ କୁ ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ କଲେ ଭିକ୍ଟୋରିୟସ୍ ମାନେ ଜିତିବାର ଫିଲ୍ କଲେ ହେଲା the king and the queen later presented him with valuable gifts for his service
आ किंग आ क्वीन मिसिकरी ताको वैल्यूएबल उपहार माने बहुत मूल्यवान उपहार देले परे लेटर माने परे देले बिले कहूची द रॉयल कपल्स बॉन्ड वाज रिस्टोर्ड एंड द पैलेस ब्रिम्ड माने ओवरफ्लो once again with joy and laughter से कहूची आ परे पुणी आउ थे हमर जो पैलेस ता और दरबार ता पुणी हस खुशी रे भर रहला बिले कहूची ठीक अछि पिला माने बुझी हला चैप्टर पढ़ी सारा पर एमटी शॉर्ट रे कहि होउची आउ थरे एठी हम जोडे राजा थिले हला हम राजार ना कोन थिला देखो चैप्टर फर्स्ट कथा हमर विजयनगर एम्पायर कथा चलची हला कार ना विजयनगर पर कथा राजा थिले कृष्णदेव राय आ कृष्णदेव राय रे 8 जन कोन थिले 8 जन पोएट थिले ताको हमर अष्ट दिग बिली कहउथिले हला 8 जन पोएट थिले अष्ट दिग बिली कहउथिले आ सन भीतर गोटे फेमस थिले के रामकृष्ण तिन रामकृष्ण आ ताको स्त्री ना कोन थिला तिरुमलबलम ता स्त्री को ना थिला आ ताको जो रानी क्वीन सहित जे झडा जायतिला कहिना कोन झडा जायतिला तो ताको पोएट को माने जो गप माने जो पोएट जो लेखती गोटे कोन लाने जो गो कहउथिले गोटे पोएट कहउथिले जो राजा कहउथिले ताको फील हला कि मते सम माने मस्त्री मो क्वीन रानी मते अपमान मोर मो पोएट को हां अपमान करछंती बोली भाबी कि से दिन सब बेसी रिएक्ट करी और क्वीन सहित कथा हलेनी तो से दिन ठोर पैलेस ता सुनसान पड़ी गला भलो भी लागलानी हला तापर से किछि उपाय न पाई कि हमर रानी काढी गले तेनले रामकृष्ण भाग गले आउ तेनले रामकृष्ण जाई कि जो दरबार चलती हमर कोन हमर धान विषय चलती धान चाष ऊपर हार्वेस्टिंग करियो पेडी ऊपर चलतिला तो सही टॉपिक को नहीं गिरी से राजा को बुझेले सिचुएशन तब राजा धीरे धीरे कोन मन ने पहिला सेही कोन कथा रानी सो झोड़ा कथा आ मु टिके कथा को बेसी ओवर रिएक्ट करथिली हला आ से जिंसडा को ओवर रिएक्ट करथिली जोडा करिया कथा नाही तापर से न्यूज को बहुत रिग्रेट फील करले बहुत माने कोन पश्चाताप फील करले तापर से तार दिन सकाळे हम कहयो रानी पा को जाई भूल नागिले आ से रानी कहले आ मु तो चाहू छी त माने हम झगड़ा एडी बंद करी आ मु चाहू छी तमरो जो पोएट जो लेखु जो पोएम गुडा को बहुत माने सुनानी मते बहुत भल लागे आ तापर परे मोर हमर जो तेना रामकृष्ण ताको फील हला ताको भल लागिला कहला नान ताको गोटे जितिबार फील हला से कहूची आदर किछि दिन परे हमर राजा और रानी मिसी कि ताको गोटे वैल्यूएबल उपहार देले गिफ्ट देले कहूची आ तापरे हम जो पैलेस राजा दरबार होची सेटा बहुत खुशी रे भर्ती रही वाला पैलेस ता ठीक अछि बिला माने एतिला स्टोरी एगो लंबा चौड़ा दिया आइची आ देखो तमर नुवा बही जो चेंज होची सब हार्ड वर्ड मीनिंग अछि बुझिया ट्राई करे पिला माने मन रखियो वर्ड मीनिंग न बुझले भी तुम जो पैटर्न ना बुझिबो तुम जो क्वेश्चन आंसर लिखिबो तुम इजी माने सहज वर्ड मीनिंग यूज करले प्रॉब्लम किछ नाही हला एटी हार्ड वर्ड मीनिंग देछि कोन पय ना भविष्य तुम जे कहिना 10th पर तुम सब इंग्लिश हो जिवो भविष्य तुम जे इंग्लिश पढिबो तुम प्रॉब्लम होनी बिले तुम सब वर्ड मीनिंग हार्ड हो जायछि बाकी तुम जे पुन्ना होइतला हेते वर्ड मीनिंग नथिला आ मते स्टोरी भल लागला तुम मान स्टोरी भल लागला कि नाही कमेंट करके जाओ पिला माने आ देखावा नेक्स्ट वीडियो रे नेक्स्ट अध्याय रे थैंक यू फॉर वाचिंग पिला माने जय जगन्नाथ।